बुढ़ी के हला हो बुढ़ा बड़ा दिन लगा ये खड़ी पांजी भी नहीं देखा बार हमार व्यापार बंद ही गला रे बुढ़ी होएगा हमर तो करम फटा बुढ़ा बुढ़ी होय रे बुढ़ी ए बुढ़ा के हला को हेले कार नजर लागला के जानेगा हमर घर के ए बुढ़ी हाँ ती काना खावा के इच्छा करती लुगागा ए बुढ़ा बने हेला सोर कलू सते के ए আজি রবিবার বাজার খড়িয়া যা মাছ কিলে ঘেনি আনবু अरे बुढ़ी पैसा थिले तो अनबी ইমা এ বুড়া তোর লগে পয়সা নেই না होय তোর নাতি কে হেলে ঘেনি দউচুগা খায় বাটা होएगा खड़ी पांजी कहीं नहीं देखा बार के नाडुन पैसा भी को तो ইমা এ মকে এতে দিন হেলা গামর মুড়র বাল পাচলা সিনা মকে কেন দিনে মাছ ফুটে নি খুয়ালু খাইবু খাইবু দম ধর ব্যাপার পাতিল খাইবু সতে খুয়াবু হয় কেবে আইবা তোর ব্যাপার কে জানে বুয়া আসবা না এ বুড়ি হ্যাঁ আর কিছু নেই কহু না কে এ হ্যাঁ কা কথা কইবি গা দেখ 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 কি আসছে দেখ এ মোর কথা শুন হ্যাঁ কে উচে বলছু তুই তোকে পাবার চশমা গড়ে লাগলা না ওই এখানে নেই দিসবা रोजा करे छेकने और करा कहने जे काटा खोड़ी पांजी देखाबी केनता जे कहि देबु मैंने तोर परिवार सब आसो बोली करे कहने केती लगी आसमु के जाने बुआ ए बुढ़ी हाँ राजा घरे पर खबर पठै चन ইমা जिमा के এ জিমু তোগা এ নাতি आई কাই যাইथिलु গা পুতা तू तो चाड़ी कर पोले एलु आई এ তোর যাকে আজ কইলি মাছ ফুটে গেনি আনবু যাকে মোবাইল আকে অরণ্যে ন বলছি मोको तो भूख लागला ना হেটা তো हम দেখনু তোর যাকে এন্তা হচ্ছে যে आई गो খাইবু দম ধর কে হইছু বুড়ি ए आई तिमो काज नहीं दीना गो এ কাঁটা এ হট গেল তোর যা হচ্ছে দেখছি কিছু নেই বলনা চুপ থাক अरे बुढ़ी तू दिन बेला ललठन देखो चुक रे है जिमा হে মই কায় করছি মা হে মই কায় করছি মা মতে বামন বুড়া ঘাটি মারুছে হে মই কায় করছি মা মতে বামন বুড়া ঘাটি মারুছে হে মন আয় কি পিত করুছি হে মন মুড়ার বাল পাতি যাউছি হে মন আয় পিতলি পিতলি যাউছি হে মন মুড়ার বাল পাতি যাউছি মই কায় করছি মা মতে বামন বুড়া ঘাটি মারুছে হে মই কায় করছি মা মতে বামন বুড়া ঘাটি মারুছে
ଏନ୍ତା ଗୀତ ଧରସୁ ତ ମୋର ଛାତି ଲୁଚପୁଚ ହଉଛି। ये बुआ काय हो चाहो नाती सीखसी ए शिक्षित हो शिखले तो होम दाम करबा बने कता कैस अजा ए अजा ई बयस में नहीं सीखबी जे केबे सीखी है ना तो सीख ना तात ए देरी नहीं करो रजा घर जिमा ईमान ताले ए बुढ़ी चाल जिमा बोली रे रजा घर के ए बुढ़ी चाल जिमा बोली रे रजा घर के देरी नहीं करी बच्चा पेड़ा धरी देरी नहीं करी बच्चा पेड़ा धरी रजा खबर पठे चंदा हमके ए बुढ़ी चाल जिमा बोली रे रजा घर के ए बुढ़ी चाल जिमा बोली रे रजा घर के नहीं जानू नाती बड़ घरर कन्या रजा पठे चम खबर तू इसे देवे कि जनता से करे मते लागू अच्छे डर नहीं जानू नाती बड़ घरर कन्या रजा पठे चम खबर तू इसे देवे कि जनता से करे मते लागू अच्छे डर नहीं गले नहीं चले जनता हेले बुढ़ी रे जिमुना कले कले नहीं गले नहीं चले जनता हेले बुढ़ी रे जिमुना कले कले अखल बोले जल्दी नहीं गले अखल बोले जल्दी नहीं गले राजा रागी जीवे हमके ए बुढ़ी के हला बुढ़ा ए बुढ़ी चाल जिमा बोली रे राजा घर के ए बुढ़ी चाल जिमा बोली रे राजा घर के ए बुढ़ी के हला बुढ़ा তুই जनता नाचा नाचुचु दल दली जाउछे ये बुआ जिमा 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 नाचा चलो हो चलो हौ जिमा चलो चलो
জুহার কর হজুর নোয়াখাই জুয়ার হজুর জুহার জুয়ার হো মালিক জুয়ার। ହେଲେ ହଜୁର ଆମକୁ କେହେତିଲା ଡକାଲେ କହନ ପଣ୍ଡିତେ ଆପଣ ଆସିବାର ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା କାହିଁକି ପଣ୍ଡିତେ? କାହିଁକି ନା ଆସୁ ଆସୁ ବୁଢା ଲୋକଟେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ହଁ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କାମ ଅଛି? କଣ କାମ ଅଛି? ଆରେ ପଣ୍ଡିତେ କାମ ଅଛି ବୋଲି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଅଛି ନା? ହଉ ହଉ ଶୀଘ୍ର କହ ଶୀଘ୍ର କହ। କଣ କହୁଥିଲି କି ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର କରିବାର ଅଛି। ବାହାଘର? ହଁ ଆପଣ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଦେଖି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀର ନାମ କଣ? ଅବନ୍ତିକା। ଅବନ୍ତିକା? ଅବନ୍ତିକା ଅବନ୍ତିକା বনে করি দেখো হো খুব জিনিস মিলবা। ହଉ ହଉ ଦେଖୁଛେ 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 ଖଣ୍ଡେ ଚାଲତିଆ ହେଲା ନା ବୁଢୀ। ଆପଣଙ୍କର ଜୟୀର ନାମ କଣ? ବିକ୍ରମ ବଳିଆର ସିଂ। ବିକ୍ରମ ବଳିଆ ସିଂ। ହଁ ଏ ପଣ୍ଡିତ କାଳି ଗନ୍ଧାଦି ବାସଭବନ ଆର ଦିନ ବାହାଘର। ବାହାଘର ପାଇଁ ଆପଣ ରେଡି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ପଣ୍ଡିତେ ବନ୍ଧୁ ବାହାଘରର କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନା କଣ କହୁଛ? ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାଲି ଯାଉଛି ନା କଣ କହୁଛ ବନ୍ଧୁ? ତାହେଲେ ଏବେ ଯିବା ବନ୍ଧୁ। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଭଲ ହିସାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ଦେଖିଛି ଦେଖିଛି ହଁ ମୋ ଦେଖିଛି। ବାହାଘର ବିକ୍ରମ ବଳିଆର ସିଂର ବାହାଘର। ହଁ ଯା ହଉ ଦେଖିଛୁ। ପଣ୍ଡିତ ଆଣିକି ଆଣିବେ ବାହାଘର ଭୁଲିବେନି। এ মালিক আমার পাঞ্জি কেবে ভুল নেই হিয়ে ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି। আমি পূর্ণা পাব। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁ ତାହେଲେ ଆସିବା ବନ୍ଧୁ।